Magkaigsunan, matag karon ug unya makadawat kami og inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ingon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong S. Media Ministry, Cagayan City, makigkaubang kaninyo. Impipila ka mga gutlo alang sa atong programa oras sa atong leksyon. Mao kinang panahon nga atong igasaysay ang hanay nga sinimana nga leksyon gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, mag-apo kita. Gamhanan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat sa mga pagtulunan nga among paghimuon karon. Nga among makita kung unsa ka mapinasalo ng among Diyos, unsa ka mahigugmaon ug unsa ka mapailubon. O bala ang Espiritu ikaw magkunsad sa matag usa ka namo. Aron amo masabtan ang tanang mga pulong nga among pagatunan. Salamat ti Hesus nga iyang gihatag niyang kinabuhi alang sa kapasyaron sa among mga sala. Sa ngalan ni Hesus maduluwas. Amen. Akong itunol ang pinasay nga pangmusta sa Pantukan District-wide Fellowship. Nga sa usa ka tuig, kausaragit sila maghimog District-wide Fellowship. Nga dito nila gibuhat sa Binugsayan, Napnapan, Pantukan, Davao de Oro. Salamat sa inyong pag-imbitar kanamo nga kami nakaserbisyo alang sa mga katawan sa Dios niya nga pundok. Hilabihan kadaghang mga tao. Kausargon sa uskatuig. So salamat kayo. Kay mga kaigsunan, sa dili pa kumuadto sa ato nga nalakoy kining hangyo lang ba? Kana bitaw na ako'y mga pahibalo, ayaw hagyo ni paminaw kay usay. Di bitaw ninyo makuha ang akong tumong. Pareha karon bitaw, nag-offer ta nga na ay naghatag na ako Bible nga atong supporter nga ipa-distribute, so nag-offer ta. Free ang Bible. Ang inyo lang bayran, ang bayad sa paghatod ngadto sa pultahan sa inyong balay. Courier. Mula ninyong bayran. Di ba naging kumaro gina inyong bayran? Na may dahi nag-chat na ako nga, Pastor, nga nung mamaligya man mo Bible, nga ang uban denomination, libre man ipanghatag. Wala man ta mamaligya ang tao. No? Naging ko libre ang Bible, kamulay bayad sa paghatod ngadto sa inyong balay. Siyaro naman po mo igso, no? Libre ang pang Bible. Ako pag yung magbayad para sa paghatod sa Bible ngadto sa pultahan ninyo, ayaw na po. So, siguro wala na niya makuha ang akong pagpahibalo. Muna manghangyo ko kung natin mga announcement, paminaw nyo maayo, aron di, magkasinabta na yun ba? Nga, karon iksoon, kanang nala ko style karon nga bago, kaya na pa may Bible nga nabilin, so naapoy naghangyo, now, naging ko, pagpadala una mo sa akong Gcash o Pimaya, dayon, kung makadawat na ko, akong ipadala ang Bible. Kaysa una, padala ko, naging lang ko nga, sige, padala na mo sa Gcash. Pero nagipipila mga kaigso na dawat ng Bible. Wala pa yung nagkapadala sa Gcash. Ay, ambot na lang mga kaigso. Gamay naman itong kakatidad, pero daghan manggod mo. Daghan gud mo. Asa man gikan na sa akong bulsa kanang pagpadala sa Bible. Ang Bible libre kay naatay sponsor. Pero kung hasta ang pagpadala ako pag yun, ayaw po ng taon. Maloy po mo. So, mo nang style ko karon. Okay. Nanayin yung address. Na telephone number.
Di yun ko magpadala hangtod, wa mo ipadala sa GCash kay katong miagi nga batch. Naigi pipila ikson, nadawat ang Bible, wa pa yun nagpadala sa akong GCash. Okay? Daghang salamat mga kaigsonan. Karon ang atong title, Repentance and Forgiveness. Ang paghinulsol o ang pagpasaylo. So sa ka-version lahipod, God's forgiveness and sorrow for sin. Mamawarag yapon ang pagpasaylo sa Dios o ang pagkasubo sa sala ngayang nabuhat. Ang teksto mga kaigsoon na atong makita nga nagingon sa 1 John 1:9, kung atong isugid ang atong mga sala, ang Dios magpasaylo kanato. Grabe ginapasalig. Kung atong isugid ang atong mga sala, ang Dios magpasaylo kanato. Magkasalig ta sa Dios nga iyan ang buhaton pagpasaylo. Kaysa kanunay kini iyang gibuhat alang kanato. Unya hinluang kita niya gikan sa atong sayop nga mga binuhatan. Assurance ko na. Pasalig yun ang mga kaigsoon. Tanawara. Isugid natong masala ngadto kani. Ayaw na ninyo. Kini nga itong nga higala ba nga uban. Hinaut na nga na minaw. Nganong isugid man yun ninyo sa inyong mga leader sa simbahan? Ha? Di na sila magkapasaylo. Unya mo yung sila nga sila remantigo. May managbahinumduman pa. Diretso sa atong Ginoo mga kaigsoon. Ang mga Israelhanon naglatagaw o naglakaw igsoon. Dili sila suhitos dalan. Siguro nangutana lang asa paingon. Gikan sa Ehipto paingon sa Kanaan. 40 katuig lang ibaktas. Ang ilang tuyo moadto gyud sa yuta sa Saad. Og sa diha nga sila nagkampo sa tiilan sa bukid sa Sinai misaka si Moses. Aron pagdawat sa napulo ka sugo. Nakita sa mga tao ang kilat dalugdog. Unya kalayo nga nagdilaab. 40 kadlaw, 40 kagabi si Moses wa na magpakita. So nagyo ang uban wa napatay na to si Moses wa na tay leader. Musano man lang naton ipag-adto sa yuta sa Saad. Ha? Busa mga kaigsuonan, tungod ni ini niyang kabalaka kubuhi pa bagpatay si Moses, kining mga tao nga mga Egyptian nga mikuyog sa mga Israelhanon tungod kay nagtuo sila sa gitawag yuta sa Saad. Apil sila mga Egyptianon, kini mo adto ka nga aron og nag-ingon aron, amot asa na to si Moses. Magbuhat na lang yun ta o atong Diyos-Diyos. Katong Diyos-Diyos namo dito sa Ehipto. Okay? Kanang natinga baka. Bulawan, magbuhat ta. Kaya ato lang simbahon. So mga kaigsuran, nitabo nga si Aaron miyukbo sa iyong ungos mga tao. Nagbuhat sila og natinga baka nga bulawan. Kay si Aaron dili makabarog og mga prisoners. Kay nahadlok siya base ang mga Israelhanon makigbato kaniya. Di niya mapugngan. Sa nagapila ka libo, pila ka milyon. Imagine kung mo na mo alsada kana mo na mo makigbato kaniya. So nisugot siya mga kaigsunan. Nisugot na lang siya. Di siya kabarog. Pagkaraog ni Moses mga kaigsunan mo gikan sa Sinai nga nagdala sa napulo ka sugo nga bato, iyang gilabay ang mga bato nga ang Ginoo to mo'y nagsapsap gyud sa bukid. Dito na sulat ang napulo ka sugo napulpog. Unya nag-ingon siya kinsa may mukampin ako ang mga Levinhon ni tindog, the Levites. Dito ka Moses. O si Moses ala, kuha ninyo mga espada, pamatyan ninyo mga nagsimbag mga Diyos. Grabe, so, grabe kangilngig ang punishment sa tao nga magsimba og Diyos. Huna-huna na ninyo na. Gipamatay sila. Apan pagkaugma mga kaigsunan, namalandong si Moses.
Kung mahurot ni pangamatay, unsa naman lang, mag-ingon mga tao, tanawa lagi. Di yun ninyo kaya nga, dado na paingon dito sa tasad. Busa ikso misaka siya sa bukid, Moses, naghangyo sa Diyos. Naunta, di na silutan. O sa paghangyo ni Moses, na yun siya, kung di man ka makapasaylo ni nga ako mga katawan gidala, ako na lang mo ipala sa libro ni mo diha. Parang Diyos na minaw sa hangyo ni Moses. So, gihunong ang kastigo sa mga tao. Tanaw, Exodus 32. Iyon ni Moses, kung di ka makapasalo ng mga katawanan, palaan na lang akong ngalan sa imong libro. Kini igsoon, nagpakita ng Diyos puno sa pagpasaylo. Nagsimba ng Diyos nga bulawan. Ipasaylo gihapon sa Diyos. Amo sana to og igsoon nga kanabang mawad ang tagbitaw kadasig sa pagsimba ka ng kabisi bitaw na to sa adlaw nga agandam, Biyernes. Sama niyo sa kainahan, grabe nga paghikay, mga kabataan, di pangandam ng sinina, o guban pa, mga dadunon pa yung simbahan, giridi na niya. Ngunya, ang iyang bana, giandaman na po sa iyang mga sinina, naplansahan na. Pagka Sabado igsoon, kapoy na yung lawas. Kapoy na. Adto siya sa simbahan, ano ng kapuya. Ngaunta mga kaigsunan, kining adlaw ipapahulay, maog yun unta niyo para sa adlaw sa atong Ginoo. Pero sa mga nabisi magyod, anong Biyernes ng adlaw mga kaigsunan? Ilaban, kabisi ang kinabuhi sa tao. Ang ubang ka nato yung unana, trabaho hangtod sa Biyernes, negosyo hangtod sa Biyernes, pag Sabado, pahulay, pero ato simbahan, wala sabot ang pagsimba mga kaigsunan. Wala. Naitabo ni kinikang Marta. Si Marta nagkabisi sa kusina. Paghikay, pagkaon sa mga bisita. Kaya di naman si Ginoo sa mga bisita silang balay. Naman po ang mga tinunan. Matong reklamo si Marta mga kaigsunan. Kaya si Mary nga ang igsoon, wala mo tabang sa kusina. Nagkapuliki si Marta. Sa pagpangandam si Mary nagpaminaw sa gisulti ni Ginoo. Mao nga si Marta igsoon, sumala sa Lucas 10:40. Grabe kabisi paghikay sa pagkaon. Apan wa siya manumbaling sa mga pulong nga gisulti sa atong Ginoo. Apan si Marta, wala mo tabang sa kusina, naminaw sa pulong sa Dios. Matungin si Marta, Ginoo, badlo nga ba si Marta nga unta? Tabanga, o si Maria nga, Mary nga unta, tabanga po kudris kusina. Ano yung tubag ni Jesus? O si Jesus mingon nga ito ka na, Martha, Martha, nabalaka ka sa mga butang ni ining yuta. Apan ang usa nga labing imong gikinahanglan, mao kini ang gipili ni Mary ang maayo nga bahin nga kini nawala diha kanimo. Kini igsoon nga pagtuon nato kini nga adlaw. Nagpasabot mga kaigsunan na dili lang po ta magpabisi sa mga butang nga lumalabay. Mangandam ta alang sa Sabado nga pag-adto nato sa Sabado dili ta sobra kakapoy. Naatay energy pa nga makapaminaw mga kaigsunan. So, kini nga doon papalay, panahon nga ato nang mag-relax na taba. Dili ka, kung ipahulay ito grabing kapuyan, sa tibok nga simana. So, di nato kalimtan, nga doon papalay, gihatag kini nga adlaw alang sa atong pamilya. Nga tibok pamilya makaadtog simbahan. Pagpamuli, tibok ang pamilya mga unugdungan. Mamahoy, kadiyot, mamalik na po pagkahapon. O galing ang ubang kaninyo, daghan ang di yun mamalik pagkahapon. Sa atong tanawon mga kaigsoon nga unta, bisag unsa na to kabisi sa pagpangita sa atong panginabuhi, dili kini makapakgang sa atong maayong relasyon nato sa atong Dios. Kaya ang atong kasing-kasing mga kaigsoon, magabati kini og kasakit kung kita malayo gikan sa atong Dios. Mao nga si Ginoo Hesus kanunay nagatunol ang atong leksyon na giyon. Si Jesus kanunay nagatunol sa bisti nga maputi nganhi kanato. Unsa man ang bisti nga maputi mga kaigsunan?
nga tungod kay gikapuy-ta na sakitan ta. Naiguta sa consequence sa mga binuhatan nato nga sayop. Apan ang Ginoo nag-andam og iyang bisti nga maputi. Kay gusto niya ang bisti nga kini naduhigan sa mga hugaw sa atong mga pagpanginabuhi. Sa ato tingaling mga binuhatan nga wa kaya mo haom. Apan ang Dios nagingon, anak, sa tibok nga semana ang imong sinina, imong bisti nagkahugaw-hugaw sa kalibutan. Ihatag ka na ko kanang imong hugaw nga bisti. Bayloan ko ka na sa akong bisti nga maputi, bisti sa pagkamatarong. Kay ang bisti sa pagkamatarong, hingpit nga mutabon, gikas ka balaka na to nininyo ta. Mga kaigsunan, usay magulumay tabo, na konfliktos pa ni Malay, niyang bana kanunay magkitag sayop siya ang asawa, ang kanunay niyang mabasol ang iyang asawa. Atong naon-naon nga unta, nagpaabot ang atong asawa, mangayog pasaylo tungod kay siya mo'y nasipyat. Apan, kung kita ang nasayop sa atong kaugalingon, gahi pag yun ta mangayog sorry sa atong kapikas sa kinabuhi. Busa sa ingon ini mga kaigsunan, naay gap ang relasyon sa magtiayon. Sama sa atong relasyon nato sa atong Diyos. Doon na say gap nga mahitabo sa atong kinabuhi. Apan, ang balang espiritu mo'y magpasiguli sa naputol nato nga relasyon nato sa atong Diyos. Siya mo'y magtulay kanato mga kaigsunan. Ang balang espiritu mo'y mutabang kanato sa pagaghat nga kita, sa pagpadasig nga kita, musugid sa atong mga sala, mga kaigsunan. Sama sa magtiayon, mo'ingon ta sa atong Ginoo, sorry gid kayo nga ako ning nabuhat. Balang espiritu mo'y magpadasig kanato. So sa diha nga ang balang espiritu makigsulti kanato, ato ning paminawon. Dili ta mangita og dagang mapasumangil, nga bisan na sayop na atong binuhatan, mga tarungang patang nga nakabuhat atong ini. Pasagday ang balang espiritu, nga mao ni ang magatandog sa atong kasing-kasing aron kita moduol balik sa atong Ginoo. Ang balang espiritu mao gyud sa diha ang paras o grapes ang iyang sanga nabulag na sa punuan nga punuan mo si Jesus, kining Holy Spirit mo ni mo reconnect sa naputol nga sanga balik ngadto sa punuan nga mo si Jesus. Di ara maguta mag-uol bitaw kung nanay mga consequence bitaw sa mga atong binuhatan. Pag doon na di maayo nga resulta, di pa ta mag-yung stilan mo, mali gyud ko ba? Moto ta, sinulat ni Ellen G. White. Kana masubo bitaw ta, nganong ato ning nabuhat. Apang kining pagkasubo, mga kaigsuonan, dili ni sama nga kita, nasakitan sa diha nga nakasara kita sa atong Diyos. Kang tinuod nga pagkasubo, diha sa sala, buhat kini sa balang espiritu sa atong kasing-kasing. Ang balang espiritu magpakita kanato nga kita dili mapasalamaton ngadto sa atong Dios. Iko lang ta masubo, pero wa tay paghinulsol. Ang balang espiritu mo'y muhimo ni atong kasubo nga mahimong paghinulsol ngadto sa atong Dios. Padayon. Nagyan si Ellen G. White sa maong Desire Obedience page 300. Kung atong masakitan ang atong manluluwas, ang balang espiritu mo tabang ka nato nga kita magkabalik ngadto ni Hesus. Ang matagsala nga atong gibuhat daw samara nga atong gilansang pag-usab si Hesus sa Kalbaryo sa cross. Pero ang balang espiritu magatabang ka nato nga kita mubati og kaguol, mubati og paghinulsol sa mga sala nga atong nabuhat nga nakapapresko sa mga samad ni Hesus, so to speak. Ug sa diha nga kita magabati sa kasubo tungod sa sala nga atong nabuhat, nan atong itugyan ang tanan. Isalik ko ay nato ang tanan. Apan kita mo alagad nato sa atong Ginoo.
labing sigurado ang relasyon nato diha sa Dios. Dili mo tubo kung atong taguon ang sala sa atong kasing-kasing. Akong balikon. Ang atong relasyon ngadto sa atong Ginoo di ni mo tubo kung dunay sala nga atong gitago, mga kaigsunan. O kung doon na tayo gitago nga sala, ang balang espiritu mo tabang kini, nga iya nang ipadayag, mga kaigsunan. Aron ato nang itugyan ang sala nga atong gitago ngadto sa atong Ginoo. Episode 4:30. Ang tinuod ng pagkasubo tungod sa sala. Okay. Mo gyud ni ang tinuod diksyon. Unsa ang atong gusto sa makadagan ang Dios, lahi ang iyang itambag kanato. This is the real talk. Natay gusto, mga kaigsunan. Apan ang Diyos lahi ang tambag sa atong kagustuhan. Ang Diyos nag-awhag kanato sa pag-alagad kaniya. Nga atong kasing-kasing mahabwa sa garbo ug atong isalikwa ang sala. Samtang natay pangayon sa Diyos ingon Diyos, wrong, sayop na, habwayo na ang imong kasing-kasing sa garbo. Una ka mangayo nako. Sama ni John the Baptist na yun. Pag-usab ka mo sa imong kasing-kasing o kinabuhi. Kaya ang ginara sa Diyos, umaabot na. So natay pangayon, nagyong dili, wrong na. Ang ako itambag ka mo usba ang imong kasing-kasing. Mao nga nang si Diyos ang takna miabot na. Ang ginara sa Diyos ani ana. Hunong na kamo sa dautan ninyong madalan ug bumalik kamo sa Dios ug tumuo sa mayong balita. Marcos 1:15. Muna akong ingon, the real talk is, naatay pangayon sa Dios lahi nga itambag. Ang itambag, habuay ang imong garbo. Paghilulsol sa imong mga sala. Ang buhat 3:18, nagaingon din paingon sa 19. Para mabutang sulti sa Dios sa wala pa, gika sa baba sa mga propita, nga si Kristo pagasakiton. O nga kini natuman, busa paginulsol kamo, bumalik kamo, nga inyong mga sala mapala, aron sa adlaw sa kabagkuan, kamo mag-atubang sa presensya sa Dios. So, ang atong leksyon nagatawag, sa pagkasubo sa mga sala na atong nabuhat, sa pagilulsol sa atong mga sala. Ang gugma sa Diyos, mga kaigsunan, mao kini, kung kita may gugma sa atong Diyos, mao kining elemento nga magasalikway sa sala na atong nabuhat. Sa diya nga mo ato nang isalikway ang sala, aduna kayo duha kabahin. One, nga aduna kitay grabe nga pagkaguol sa mga sala nga atong nabuhat. That is repentance. Ikaduha, nga atong paringkamutan ng sala mawala gayud sa hingpit. Kaya ang Biblia nagingon, ng tinuod nga pagkasubo sa sala, kini nagkahulugan sa pagpasaylo. Unang Juan 1:9, Pedro 3:19. Mao si Jesus naghatag ka na ito og oportunidad sa paghinulsol. Ikaduhang Pedro 3:9, ang Ginoo dili ini naglangan-langan siya masaad sama sa pagunahon sa uban nga siya naglangan-langan. Wala. Apan siya sa mapailubon nganhi kanato. Nga dili gustong adunay malaglag nga dili makahinulsol. Grabe igsoon ang gugma sa Dios. Nagpailob gyud siya nga unta ang tanan makakaplag og paghinulsol. Kung atong isalikwa ang sala, nanang Dios makabuhat og milagro sa atong kinabuhi. Ang Dios nagtawag nga atong isalikwa ang sala, aron kita muduol ngadto kaniya pinaagi sa pagtuo, buhat 20:21. Ug unya may kausaban sa atong kinabuhi. O kausaban sa atong kinabuhi, ato kining ikashare ang gugma sa Dios ngadto sa ubang mga katawan. Juan 15:28, Mateo 3:8.
Ellen G. White ang iyon sa Desaro Beaches. Sa diya nga kita masubo sa sala, mahimo kitang bag-o nga tao diha ni Jesus. Gusto ba ikaw nga si Jesus ang himpit nga kinabuhi sa iyang pagkamatinumanon mutabon sa atong sala? Nan, isugid ang imong mga sala. O gisalik ko ang sala, una sa tanan. O ang hingpit nga kinabuhi ni Jesus sa iyang pagkamatinumanon makapausab sa atong